মা লক্ষ্মী, বসো মা লক্ষ্মী, থাকো মা লক্ষ্মী ঘরে ঘরে। এসো মা লক্ষ্মী, বসো মা লক্ষ্মী, থাকো মা লক্ষ্মী ঘরে ঘরে। গাছে থাকা ফুল ফলার মাঠে সোনার ধান, ও মা গাছে থাকা ফুল ফলার মাঠে সোনার ধান। দুধে ভাতে বেঁচে থাক মা তোমার সন্তান, ও মা তোমার সন্তান। এসো মা লক্ষ্মী, বসো মা লক্ষ্মী, এসো মা লক্ষ্মী। हे हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो केमती अच्छा आपण मैंने समस्ते आशा कर समस्ते भल थे माँ लक्ष्मी समस्त को भल रखी थे। आज हूँ जेहेतु गुरुवार गेलु बाबा एडिका आज जेहेतु गुरुवार सुसिकी जानूची तो सी भी आज सकाल जल्दी उठी पड़ी कहीं मुझे जल्दी उठी पड़ी तो सी मो बिना शोई पारुनी। तो जेहेतु छोट पिला समस्त आदत था ना तो से उठी पड़ा तो ये रोसे चलती माने बो आपा रोसे कर तेल मालिश करने आसली आ सकाल बालभोग सरी जाइए बाकी मुझे देखिपारे आपण मानक बालभोग पूजा हबार किंतु मु खरा बेल पूजाटा देखी निश्चिंत। आम तानी भी शोचे उठी ना बाकी घर सब उठी पड़े आधा लोक शोचे आधा लोक उठी पड़े। से आपण मैंने कौन करमती आपण दिन जाऊँगी कौन जाऊँगी प्लीज कही नि आउ जी चैनल नुआ थे धन जी चैनल नुआ थे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दिंतु। आ वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दिंतु ना बाबा। हाँ बड़ा हाई मार्च मो धन आज पाहांत उठी पड़ी कि बाबा ए ना पाहांत उठी पड़ू। हाँ सो मुझे तेल घसा घसी कर दूसरी भावुँ तेल टे घसीबेनि कहीं गुरुवार जेहेतु कि छोट पिला को सेमती किसी न था ना सो मुझे तेल टे लगेदेवी कौन हो कौन ना देखा। तो ब्लॉग रे कंटिन्यू वीडियो रे कंटिन्यू रुहतु चैनल चैनल सब्सक्राइब कर देवे दस्तर का से पढ़ला मुझे पचे फॉलो करुँची।
माटी झुणा पकेलनी वो कपूर पके देछन झुणारे कर्पूर आळती हबनी आ कि अला आरती नहीं झुणारे कपूर पके देछन ना ए आळती दे जोरले घर बांध कम ही हो नहीं की तो ये हमर एती सारा खाइबा ही डाची भात भात रुषान छे भात डाली तरकारी खीरी चकुली पिठा आउडा मंडा पिठा काकरा पिठा बरा शाग भजा दही खटा किन नेला हम खाइबा एटे गेलुर केता गेलु जेजे कते देंगु जेजे कते हाँ मजा नटा एटा रखी जेजे कते छाड़े छाड़नु देंगु जेजे कते नहीं नहीं हिमंत नारी गृह लक्ष्मी न छाड़ती तार दुख नयन रे केबे न देखंती हिमंत मंडले से हूँ बहु सुख पाए पति पुत्र कन्या ऐश्वर्य युक्त हुए अंधकारे वैकुंठे लक्ष्मी को संग रे अनेक्षणे मज रहे कमल रंग रे साधव नारी रपति बिना नाही गति जप तप देव पूजा ताहार बनीति अति सेवा सारी तीर्थ व्रत जे कर जन्म जमांतरे बारी अतिथ बाहु जिउ नारी आनंद रे अतिथि सेव पुण्यवती बोली ताको पुराण रे कही हिमंत प्रकार जेहू नारी विपुरुष आपणार कुल धर्म न छाड़ती लेस सदाकाले करती उत्तम आचरण लक्ष्मी साहंकर पासे मिलती तत्क्षण पति सेवा बिना नाही नारी कर गति प्रति प्राण नारी करे देवलोक गति नारी को लक्ष्मी व्रत प्रति सेवा बिना पढ़ले परा हाँ पति सेवा करी जे जे मते घर बरे गुरुवारे लक्ष्मी व्रत जे नारी न करे ताहार नुह भल जनमे जनमे दुख सुख रोग भोग संसार शोभ्रमे हेमंत तिवारी साधव बाणी को कहिला आज ठारू लक्ष्मी व्रत कर जे बोइला बोइला नकली सर्वसंपद तोर क्षय जीव अनवस्त्र अभाव रे दुख भोग हेब सुनहि नारद ठाकुर राणी ଏହା कहि सेठा बरु केते दूर पथ गले बहि पापा कपड़ा दे दो घरे घरे पूरे पूरे लक्ष्मी विजय करे कहारी दुआरे से जे सूची न देखिले केवन युवती निके होई अचेतन कहार फिटी जाइछि बांधिला बसन कहार शिरर केश मुकुड़ित होई भूमि परे पड़ी अछि केरी केरी होई एहि रूपे महालक्ष्मी देखि करी गले चंडाल साहिरे जाई प्रवेश होइले श्रिया चंडालनी नगर बाहरे ता घर ताहार महिमा जे देव कोम्र चोर प्रतिदिन खरईक गुंडीचा नबर विष्णु भक्ति से जे अति तत्पर रात्र बेनी घड़ी थाई चंडालुनी गला एक बन गाईर जे गोबर आनिला उत्तम करिन घर दुआर लिपिला छड़ा आनी मुदाए दुआरे पकाइला अरुआ चाउल बाटी घरे जुटी देला 16 कोटी करी दिव्य पद्म को काटिला दशमुखा दीपावली मंडली थापिला पाइप लगा दियो बाटे पाइप आउट पाइप लगा थापिला दश वर्ण फलवाणी मंडली बाढ़िला सीता दश खियने मंडली थोइला मनर चंचल से हु बेगे चली गला अरुआ चाउल आउ दुब दश केरा ताहा नहीं चंडालुनी मंडली थोइला धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य देला लक्ष्मी नारायण गेलो
গেলো 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 দেখো নাই ମୋର ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଇଛି ଚେଞ୍ଜ ଭଲ ନା ଚଲ ତମ ଘଣ୍ଟି ତମେ ରଖିଦିଅ କୋଠି ଆମେ ଟିକେ ନାକୁ କରିବୁ କଣ ଟିକେ ଦିଅ ଟିକେ ମୋ ଧନର কহি কলঙ্ক উপরে যে কমলা শোইলে নিস্তরিলে মরিল বইলে কোটি কোটি জন্মর ভক্ত কহিলা ক্ষয় মোর ঘরে বিজে কলে প্রভু দেবরায় চল যাই মু তুসুলি তাকু পচারিলে দিমাগু ছপଣ୍ଡା মানে কহ তুমে বলে জগন্নাথ কହୁଛନ୍ତି ଦାସୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ଅନଗଡ଼ାଏ ତୁମେ ପାରିବ କି ଦେଇ ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ନ ଦାସୀ ମାନେ ଚଳି ଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଆଗେ ଯାଇ ନ କହିଲେ ଦାସୀଙ୍କ ମୁଖରେ ଯେ ମନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମନେ ବିଚାର କରନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଏ କଥା ଅରଜି ଅଛି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମୋହି ଏବେ ଦାସୀ ମାନେ ପଚାର ବେଗେ ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ମୋ ଘରେ କି ରୂପେ ପୁଞ୍ଜିବେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଅନ୍ୟ ଖାଇ ଅପବାଦ ଦେବେ ଏ ମୋର ଦ୍ରବ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ନ ଯୁଗାଣି ଜାଣୁ ଜାଣୁ ମୁଁ କେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଦେବଇ ଠାକୁରାଣୀ ସମୀପରୁ ଦାସୀ ମାନେ ଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଆଗେ ଯାଇ ଏମନ୍ତ କହିଲେ ଦାସୀଙ୍କୁ ମୁଖରୁ ଯେ ମନ୍ଦ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପୂଜା ଦୂର ହୋଇ କହନ୍ତି ଭଲ ପାଣି ନୂଆ ସଜା ଦେଇ କରିପାରିବୁ ଏମନ୍ତ କହିଲେ ଆମେ ମାନେ ଶିଖାଇବୁ ଦାସୀ ମାନେ କହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗେ ଯାଇ ରାତି ରାନ୍ଧି ଭୋଜନ କରିବେ ଦୁଇ ଭାଇ ଏହା ଶୁଣି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ ଦାସୀଙ୍କ ହାତରେ ପୁରୁଷ ଆଉ ଲୋଡ଼ିବେ କି ପାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ହାତରେ ଧୋଇଲେ ଆଗ୍ନିର ସମ୍ପନ୍ନ ମରରେ ବି ପାଠ କଲେ ପଦାପି ରଖି ଦେବ ଦାତେ ଜନ ହୋଇବ ହାଣ୍ଡି ରାନ୍ଧିବ ଆଗେନ ହାଣ୍ଡି ତଳେ କଳା ଟିକେ ନ ପଡ଼ିଲା ତେଣୁ ସୁଗନ୍ଧ ତୈଳ ଦେବୀ ଦେଲେ ପଠିଆଇ ଦାସୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଚାହିଁ ତୈଳ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କର ବେଗେ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ନ ତାତିଲା ପାକ କି କରିବୁ ବେଳ ଉଛଳ ହୋଇଲେ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ ମନ ହୋଇଲା କି ନାହିଁ କହ ବେଗେ ତୁହି ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ହେ ଭାଇ ମନ କି ହୋଇବ ଟିକେ ପାଣି ତାତୁ ନାହିଁ ତୁହି ଆଣ ହୁଅ ମୁହିଁ ରାନ୍ଧୁଅଛି ଯାଇ ଆଣ ହୁଅ ମୁହିଁ ରାନ୍ଧୁଅଛି ଯାଇ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇ ଫୁଙ୍ଗି ଫୁଙ୍ଗି ବଲ ବଣରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଲେ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଘେଣି ନ ଯେ ହାଣ୍ଡି ପିଟି ଦେଲେ ଉଦାରେ ଯେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆକୁଳ ହୋଇଲେ ବିଭୂତି କରିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହୋଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କହନ୍ତି ଯେ ବୁଝି ଦିଶୁ ନାହିଁ ଉଦାରେ ଆକୁଳ ହୋଇ ଅଛି ମୋର ଦେଇ ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଜାତି ପଛେ ଯାଉ ତାର ଘରେ ଖାଉ ଭାତ ଯେବେ ଏହି ଘରୁ ଭାତ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ନ ଦେବ ଆମ୍ଭ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ମରଣ ହୋଇବ ଲେଉଟି ନ ଦାସୀ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଫୋପାଡ଼ଇ ଦେଲେ ଏହା ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ କେତେ ଦୁଃଖ ଦିନ ବଧୁ ଦୁହେଁ ଯେ ପାଇଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଚଟୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରିଲେ ସାରାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବିଜେ କଲେ